वॉकिंग स्ट्रीट में कैसी स्ट्रीट है आपको सब दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना। गाइस ये है वॉकिंग स्ट्रीट, यहाँ से स्टार्ट होती है। पोज तो कर लो, पोज। और ये है कोई क्लब। बहुत भीड़ है। ये बॉल वाली गेम चल रही है। यहाँ पे हम कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ साउंड म्यूज़िक बहुत है। यहाँ टर्किश आइसक्रीम वाले मिल रही है। यहाँ सी फूड मिल रहा है। ये सब सी फूड है। चलो तुम ऐसे मत करो, मैं जाता हूँ। मैंने क्या हो गया। और सी फूड मिलता है यहाँ पे। सी फूड और शराब यहाँ तो अनलिमिटेड है। बैड बॉय है। रशियन लग रही है। T-bone steak, cheese, eggs, and roasted bread.
टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।